En nombre de la Cátedra Normandía para la Paz y de Tony Oposa y de todas las personas que han participado tan creativamente en los últimos años de trabajo, es un privilegio y un honor para mí darles la bienvenida a este evento final de la Cátedra Normandía para la Paz. Vamos a aprovechar esta oportunidad para repasar y recapitular el trabajo llevado a cabo en estos 4 años. Les diré anticipadamente que me gustaría expresar mi agradecimiento a las personas que están aquí en presencia u online y también a todas las personas que han participado a lo largo de estos 4 años en los eventos y fuera de eventos. Y me gustaría rendir homenaje especial a nuestra directora científica, GAILLARD, que ha sido tremendamente inspiradora y que ha creado, digamos, un tejido tan rico de actividades. No solo una línea, sino que ha sido prácticamente un tejido con numerosos hilos de uno y otro lado que se han ido reforzando simbióticamente, han ido aportando valor. Es un auténtico legado de valor y de trabajo y son los fundamentos de un gran trabajo que está por venir. Sin más, muchísimas gracias, Thank you so profesora much, Garayar. Professor Robinson. Muchísimas A gracias, tremendous profesor, honor to have catedrático. had the opportunity Robinson, to ha sido meet un you and to enorme work with you the honor poder last years. I want to conocerlo thanks y poder haber podido make the trabajar con link usted with durante Pace los últimos años, University when I was gracias visiting New al York. profesor And Johansson que I think hizo el today vínculo cuando estaba it's a good visitando momentum to la Universidad de show Nueva and York. to share with the Creo students who came que last year este momento es an fantástico para experience poder which has been tremendously compartir amazing una of the experiencia NCP fantástica Summer que tuvo School. lugar el año pasado. I'm Estoy realizing hablando that I have to de switch la into Escuela de French Verano, now. Universidad de Verano Je vais parler en de la français. Cátedra Désolée, Normandía mais je para la sais Paz. que Si les on va parece avoir bien, voy a hablar en l'immense plaisir francés, de dice rencontrer à nouveau en ligne, Émilie. et je les vois déjà en ligne, les étudiants Y qui ont bueno, participé à pues l'université veo d'été. ya Et je voudrais a expliquer los pourquoi on estudiantes y a a las organisé cette estudiantes que université d'été. En fait, participaron il en esta s'agissait Universidad de toujours dans verano. cette ligne et dans cette Les voy a perspective de decir por qué la partager organizamos. une ligne Nuestra éducative perspectiva sur les era droits des générations compartir una futures. Comme línea je l'ai dit educativa hier, con respecto dans al les derecho de collèges, las dans les generaciones lycées, futuras, como dans decía le ayer. grand public. Lo Il y avait hicimos aussi en à las l'Université de escuelas la Paix et secundarias, Justice. tanto a nivel On de ESO voulait, como a au-delà de nivel la de création du bachillerato. master Génération Lo Future et hemos hecho Transition juridique en ici, à la Sciences escuela Po Rennes, au campus terciaria, de Caen, en nous el souhaitions campus diffuser ce de savoir du Cannes, droit des de générations ciencias futures políticas y et en en otros quelque lugares. sorte le noyau Y dur d'un queríamos master, d'un programme de master, et en digamos, même temps buscar croiser un avec la marco recherche qui était diferente de actuellement lo à que es l'œuvre un au sein de máster la chaire universitario o un Normandie pour programa la paix. universitario. Donc aujourd'hui, ce que je vais avoir le plaisir de partager avec vous, c'est Hoy de voy a tener reprendre el un gran peu ce placer programme qui a de été élaboré, compartir con comment on a ustedes, de créé cette repasar un université poquito d'été, el programa et que bien creamos sûr para esta donner la Universidad de Verano parole con ustedes. à mes collègues Daremos ici la en ligne palabra et aux a élèves que nuestros j'ai colegas l'immense y a plaisir nuestras y de nuestros voir connecter. estudiantes Alors, lorsqu'il a été que, question de créer l'université d'été, que veo on con voulait alegría absolument une conectadas y université d'été qui conectados. regroupe La des idea de étudiants crear de tous les esta continents universidad de verano avec un era équilibre des genres, agrupar avec a estudiantes de todos différentes los cultures, continentes également con différents una peut-être igualdad de pays género, un d'obédience equilibrio de religieux género, s'il y en avait. On voulait con garder cette diferentes ouverture et obediencias en un temps assez restreint, religiosas, puisqu'il a fallu diferentes procéder à des sélections sensibilidades dans cette programme. espirituales, si las había, Nous avons contacté y des tuvimos que collègues, hacerlo en un notamment la periodo Commission muy mondiale corto. du droit de l'environnement, Contactamos de con l'Union colegas de la internationale pour la Comisión conservation de la nature. Tout à l'heure, vous del entendrez Patrimonio éventuellement Mundial, Christina de la Voigt, qui est UICN. l'actuelle chair. Después podremos Et conocer grâce à ce a réseau de Christina Voigt, collègues, que es nous la avons presidenta de aussi esa comisión. contacté des Y juges de la Cour gracias suprême, de a différentes cours diferentes suprêmes, colegas hemos via contactado a l'Institut las global juezas y judiciaire, jueces qui est également presidentes y rattaché à la presidentas de Commission diferentes mondiale du droit de l'environnement, tribunales l'OICN. supremos Et nous avons demandé à plusieurs y collègues, también altos juges funcionarios de la et UICN, collègues y pedimos a praticiens du droit diferentes personas de juezas nominer y des profesionales del élèves qui, derecho pour eux, para que avaient un nombrasen profil a remarquable estudiantes et qui que, seraient en vraiment, su opinión, selon eux, tenían un les personnes perfil destacado, les plus sobresaliente autorisées, disons les plus y conseillées que pour participer à podrían cette ser université personas d'été. idóneas para Je participar en esta remercie universidad de verano. Nicole Anne-Ponce Doy qui las a gracias a à Nicolas l'époque Pons, énormément œuvré
que por contact entonces chacune des trabajó personnes, elle mucho nous a para ir formidablement contactando assistés à l'organisation de cette con cada una de las université l'été. personas y que nos Et nous ayudó avons, muchísimo à l'issue en la formación d'un processus de del sélection, nous programa avions reçu à de peu esta près unidad de verano. Tras un 40-50 dossiers, proceso nous avons de selección, sélectionné recibimos 33 élèves 40-45 candidaturas. Nos dont quedamos des, con universités 33 différentes. estudiantes Il de y avait diferentes Paco Mengua universidades. de Paco l'université de Mangua Pace, de la Evan Universidad Miyaki de de Paes Hawaï, Bamiaki de Romy Hawái. Crawford de Vamos a Harvard, dejar el Gary original para que lo Hawkins escuchen également directamente. de Pace University, Nadia Zuzuget, Chris Sodol et Sadvika Krishnan de Pace Law University. Et puis nous avons un pool d'élèves qui avaient été También nominés par le teníamos professeur diferentes Shakil estudiantes Kasmi, nombrados por el profesor Muhammad Shakil. Shazad, Ahmad Ali, Raiza Riyaz et Fatima Asif. Ce qu'il faut savoir, et ça va être dit tout à l'heure parce qu'on Atención, va lo avoir vamos a l'honneur repetir d'avoir un después, documentaire qui a été préparé par porque vamos a Sadak poder Sultan, escuchar un qui est documental un des preparado por étudiants qui a participé à Sultan, uno de l'université los estudiantes d'été que et qui a participó vraiment precisamente en la épaulé Universidad de Verano la chaire y d'excellence que Normandie pour la paix en cadre de travaux de ayudó communication. muchísimo a la Donc cátedra vous en el allez les trabajo de voir, tous ces comunicación. étudiants. Et Van alors, a ver a le todas processus de estas sélection, personas, bah, tout ça, je estudiantes. l'ai El appris proceso a de selección posteriori. me lo 400 dijeron a posteriori. dossiers ont été déposés au De Pakistan hecho, pour en candidater, pour Pakistán hubo participer à cette 400 université d'été, ce candidaturas qui a demandé para à notre presentarse. collègue Por lo Shakil tanto, Kasmi nuestro colega d'élaborer Shakil Kasmi un tuvo que comité de elaborar un sélection auténtico composé de comité de 4 selección collègues et compuesto de de 4 retenir 4 colegas personnes au profil para quedarse atypique. Et solo je les con laisserai 4 personas aussi con un perfil se muy présenter. atípico. Et ces 4 Les élèves, dejaré avant même d'être presentarse estos entraînés par 4 leur propre estudiantes, 4 groupe, donc Shirley Chin vous expliquera estudiantes comment antes elle les a de trabajar con entraînés, nosotros. ont suivi une Recibieron formation también très una intense formación muy sous la intensa direction du professeur bajo Shakil Kasmi. la dirección del Ensuite, profesor nous avons Shakil Kasmi. Apolinario Basilio des También Philippines, tenemos a Sherguner Alicanto des Philippines. Donc, je remercie estas la personas de professeure Filipinas. Rose Muchísimas Lisa gracias a la profesora Rosa Robledo de Lisa l'Université de Robledo de la Philippines qui Universidad de a Filipinas, sélectionné également et nominé que ces candidats. seleccionó Nous avons y nombró a Mpala estos candidatos. Nga Betolo Armel qui est en ligne, qui vient de l'Université de Esta persona Cameroun. viene de la Et Universidad de j'ai une Camerún pensée toute particulière y pour Armel Mpala también parce Armel qu'il était Mpala, francophone et que es una il persona a tout fait francohablante pour s'intégrer y que ha hecho avec une todo lo grande posible majorité por d'élèves qui ont integrarse basé l'exclusivité d'élèves en anglophones. una con Camila una gran mayoría Madara de estudiantes, de prácticamente todos que hablaban l'Argentine, inglés. Gaia De As Argentina, de l'Université fédérale Santa Catarina du Brésil, de la Ornella Universidad Seniori de l'Université des Antilles, des Caraïbes, de las Constance universidades Sotapanal de de l'Université Argentina, d'Hawaï, donc Brasil, Sadak Antillas, Sultan, dont je vous ai Hawái, déjà parlé de l'Université de Lahore, de Kenny Lahore, Ng de l'Université de Sydney. Universidad de Sydney. Kenny est arrivé vraiment sur le tard, mais bien Kenny recommandé par vino Judith Preston, que recomenzado nous por Judith remercions Preston, également a quien también infiniment. damos las Et gracias. Kenny est membre actif Kenny de peuples es autochtones en miembro Australie et activo j'espère de qu'elle pourra prendre la los pueblos parole pour expliquer indígenas aussi de ce Australia qu'elle y fait espero que là-bas. pueda tomar la palabra para Shubhamund explicar lo que hace de allí. l'Inde, Shubhamont de India, Himansakshi de l'Inde, de India, Alejandra Bonhomme et Rocio Catalan du Chili, de Chile, nominés par le professeur et nombrados juge por el Michael profesor y Hanke, juez que je Michael Hanke, remercie a quien infiniment, damos las et gracias también infinitamente, l'intégralité de la promotion y Génération toda Future et la promoción de Transition generaciones Juridique futuras y que transiciones j'ai créée jurídicas et que j'anime ici à Caen. que yo Altinei creo y Bidebré, dirijo aquí en Caen. Aude Bontemps, Nolélise Dréan, Morgane Geffroy, Maëlle Panier, Mao Petitot, Lolita Couchen, et je pense que vous les verrez tout à l'heure. Y además van a Donc cette poder verlos a université todos, d'été todas y a todes. été une Esta grande universidad de entreprise parce que pour verano les ha étudiants sido una gran étrangers, il fallait empresa également porque assurer para les los visas. estudiantes y las Alors peut-être que estudiantes tout à l'heure nous extranjeras aurons, je teníamos que reviendrai conseguir à CS visados. Connect, on a eu à développer aussi des rapports de confiance Tuvimos que et de desarrollar, coopération digamos, avec les relaciones de confianza y différentes cooperación con las ambassades de diferentes France. Je embajadas remercie tout particulièrement francesas y Madame Savine damos las Vermillard gracias de manera muy du especial a Sabine service de Vermillar coopération del de Servicio de l'ambassade de Cooperación France du de la Pakistan Embajada de qui les Francia a en Pakistán, merveilleusement accueillis. Et que pour vous dire comment tout ce que l'on fait dans cette acogía a estas université personas de d'été, dans manera cette chaire, maravillosa. pose des petites graines Y d'avenir. bueno, pues De estamos cette aquí sembrando collaboration de confiance semilleros de avec futuro. l'ambassade de France est née Gracias a cette esta possibilité colaboración de ouverte de confianza con recevoir la a Embajada de Francia, posteriori se un abrió stage la ici en posibilidad de Normandie, abrir l'USADAC un Sultan. stage Et prochainement, en aquí en décembre, je Normandía viendrai para Muqtada remercier en Sultan personne y à también l'Université de Lahore
Yo le volveré a dar recteur de las gracias en l'université de persona al Lahore au rector Pakistan en personne, y colegas de la l'ambassade de Universidad France de en Lahore. organisant La Embajada de une journée de Francia va conférence sur a le droit des organizar una générations futures. conferencia, Alors, un ciclo de conferencias cette sobre université el d'été, derecho je de vais las vous generaciones futuras. montrer le programme en Les ligne. voy Vous a avez mostrar tout el le programa en programme en línea de esta ligne universidad de verano. ces 4 jours de formation Han sido, qui ont o été fueron, 4 mejor jours de dicho, 4 formation días de formación intensifs. muy Nous intensos. avons, dans un premier temps, souhaité leur permettre En un primer d'atterrir, momento c'est-à-dire de vraiment queríamos que pudiesen comprendre quels sont aterrizar con delicadeza, les con enjeux d'un comodidad. droit des générations futures. Alors, je Así fais que les partage hablamos d'écran, de j'espère. los Si vous ne aspectos voyez más pas, vous me importantes dites. del Voilà. derecho Est-ce de que las vous voyez generaciones bien? futuras. C'est bon? Me dirán si Donc, pour le ven. premier jour, Bueno, il faut el savoir que primer tous ces día, por étudiants ont voyagé tanto, de très loin. los estudiantes Ils venían avaient de lugares une muy partie lejanos. d'entre eux leur voyage financé, une Una autre partie parte d'entre se eux habían pas autofinanciado el forcément le viaje, voyage financé, otras mais la chaire a essayé de donner le otras maximum de personas moyens no. La cátedra pour intentó les faire poner el venir. máximo Et de je remercie recursos Pascal Buléon d'avoir a su cru disposición dans para, cette para expérience. que pudieran venir. Je Les pense damos que las de gracias carrière de por chercheuse, haber 2 creído événements en m'ont nosotros y nosotras. particulièrement marqué. Creo que Le hubo premier dos événement, c'était eventos lorsque j'étais au comité fundamentales. d'organisation du Un tribunal primer international evento Monsanto. Et cet eh, événement, l'université fue d'été, el Tribunal est de pour moi un des Monsanto. événements très forts aussi dans ma carrière Fue para mí, d'enseignante-chercheur. de hecho, Donc, yo quand ils formé sont parte de él. arrivés, Fue uno de los je me suis dit, il faut momentos más d'abord importantes para mi partager carrera avec eux, también même de si ce sont docente. des élèves qui Y ont un cuando cursus très llegaron, avancé, qui sont incluso si déjà en son droit de l'environnement, estudiantes il que son fallait les brillantes en derecho emmener ambiental, à comprendre vraiment queríamos la que nécessité, comprendiesen la la necesidad nécessité historique de histórica développer un de droit qui desarrollar protège les un générations derecho que futures. Et proteja donc, a nous las avons generaciones commencé futuras. cette première journée Por lo tanto, ici, dans cet comenzáramos amphithéâtre. C'est la raison pour este laquelle ça me primer tenait à cœur de faire día l'événement aquí en final este ici. anfiteatro. Por eso Nous quería avons organizar también el commencé evento par une final première aquí. journée qui parlait Comenzamos de con una l'entrée dans une primera ère jornada que transgénérationnelle habló de la et entrada en una avec era un transgeneracional socle de connaissances, con una de especie de philosophie, base de d'éthique, pour conocimientos comprendre pourquoi filosóficos y aujourd'hui éticos nous avons para besoin entender por qué d'un hoy droit des générations necesitamos un futures. derecho de Et las donc, generaciones futuras. l'une des premières personnes, parce que comme vous le Una de savez, dans le las cadre de la primeras chaire Normandie pour la personas paix, nous eh, souhaitons donner la parole à participantes, saben nos ustedes que ambassadeurs, dentro aux del marco pionniers. de la Et cátedra queremos dar la Marie-Hélène palabra a nuestros Whittaker, qui embajadores est y pioneros, Senior y Lecturer and Valerie Research Whittaker, Scholar of the que Yale es School of the Environment, que a está en la commencé Yale à School parler of de the la Environment, cosmologie pour la comenzó paix. hablando de la Et a cosmología para vraiment, la paz. même à travers l'écran, diffuser son savoir et Y sa aunque fue passion online, pour cette lecture. difundió Ensuite, nous todo avons su donné la saber parole à y notre toda su collègue pasión Katie entre Wyattson, la audiencia. qui Después est le pasamos la chair palabra a de Katie groupe de Wilson, que spécialistes es sur directora de un l'éthique grupo de especialistas rattaché à sobre ética l'UICN. vinculado Et a elle a la parlé à deux UICN, la voix Unión avec Internacional Christiane para la Derrani, Conservación de qui la est de Naturaleza, y habló también l'Université con de Santa Cristian Tierney de la Catarina Universidad à de Santa Florianópolis Catarina au en Brésil. Et Florianópolis, en Brasil. ces Y deux collègues portent vraiment le estas message dos de la colegas trajeron décolonisation et de un la mensaje de nécessité d'avoir une descolonización approche y de de la necesidad de décolonialité que en nuestro droit. enfoque sea Et leur de présentation, descolonialismo en comme el beaucoup derecho d'autres, hein, también. a été une présentation aussi qui a Sus aidé à élever le presentaciones niveau de ayudaron conscience des élèves a pour aumentar el comprendre que nivel de tout ce conciencia travail par de rapport aux las droits des personas générations estudiantes futures est para que aussi un comprendiesen travail de que este décentrement par trabajo, rapport à une approche digamos, con occidentale classique. respecto a las Ensuite, generaciones futuras, es un trabajo Navinder también de Thakkar, qui est le représentant deshacer los permanent aux enfoques Nations occidentales Unies clásicos. de Y la l'Université de persona la paix representante du PIS, qui est permanente basée au de la Costa Rica, hier Universidad nous avons eu de la Paz l'honneur en las d'échanger Naciones avec le Unidas, recteur, basada a pris la en parole Costa pour Rica. les Ayer pudimos hablar con su encourager. rector, Ça a tomó la été palabra une para première journée darles assez ánimos. riche avec Fue una différentes primera allocutions, jornada muy notamment des enriquecedora con institutions qui diferentes portent alocuciones, algunas de ellas la chaire representando Normandie a pour la grandes paix, instituciones avec que également conforman la Alexandra cátedra. Aragao du También Portugal, intervino Alexandra qui Aragao a lancé l'appel de à Portugal, que une hizo un recherche llamado innovante et responsable. en Quant à pro de Joran una Zundel, investigación dans le innovadora y cadre de la responsable. chaire Normandie pour la paix, il lead une ligne de recherche qui a été Ella présentée le lidera dentro premier del jour, marco de la vendredi cátedra dernier, una qui investigación porte que sur l'éthique presentamos el environnementale viernes pour les pasado, juristes. Et ça a que été tiene que la ver con la première ética journée ambiental para personas juristas. de programme. Pour la Fue, deuxième por journée, tanto, el la primer première día journée, c'était de vraiment universidad.
El primer día, la primera jornada, fue, digamos, los antecedentes, el contexto, Le la deuxième jour, fundamentalización, nous l'avons o consacré fundamentación, perdón. à l'analyse des Y processus de la segunda métamorphose des jornada la droits. C'est consagramos vraiment al le numéro análisis del 1 de la proceso de charge. Vous metamorfosis del voyez derecho, es decir, le la línea número programme à 1 l'écran de en anglais. la cátedra. Ven ustedes aquí en La inglés. question, c'était de savoir comment concrètement on Se arrive trataba à de saber atteindre la cómo reconnaissance de droits podíamos pour les générations llegar a un futures. reconocimiento Et ce sont des de processus el systémiques derecho et de las complexes generaciones et en futuras. cascade des processus de métamorphose des droits, des systèmes des droits Son procesos humains. en cascada J'aimerais dire des de droits metamorfosis fondamentaux de los puisque ça derechos, devient digamos, humanos, más que humanos, transversal et son transgénérationnel. fundamentales porque son Dans un premier transhumanos, temps, il fallait transgeneracionales. outiller les étudiants par une approche théorique. Y bueno, pues Concrètement, teníamos on a que, besoin de principes digamos, transgénérationnels, de droits formar a los transgénérationnels et estudiantes y a las comment estudiantes en los principios concrètement, del derecho même si c'est de la théorie générale du transgeneracional, droit, on peut incluso si forma imaginer parte des de la fondements. teoría general Et del bien sûr, c'est derecho, le cœur si no de forma mes parte, perdón, travaux. tenemos que Nous avons imaginar présenté unos avec David fundamentos Forman futuros. également Junto con David l'intérêt Forman de fondement théorique pour le presentamos droit des el générations interés de futures. fundamento teórico para el Corinne derecho de las Lepage, generaciones qui a été, futuras. Corinne qui a Lepage été también participó. ministre de l'Environnement en France et Ella également es députée exministra del Medio Ambiente européenne, en Francia y a también diputada présenté son europea. travail sur la Presentó Déclaration Corinne Lepage universelle des su droits et trabajo devoirs sobre de la Declaración l'humanité. J'avais Universal eu sobre los l'honneur en derechos y 2015 deberes de de la humanidad. participer Tuve el au honor en el año comité 2015 de de participar en rédaction el de cette comité de Déclaration redacción de esa universelle que Declaración nous avions Universal remis à l'époque que au président de la presentamos République al française, François presidente de la Hollande, República dans Francesa, la que por entonces era perspective de François Hollande, présenter ce texte en la lors de perspectiva la de poderlo COP 21 presentar qui s'est durante tenue la à Paris. COP 21 Pour que tuvo différentes lugar raisons, cela ne s'est en pas fait, mais París. Por depuis diferentes lors, razones no Corinne pudo Lepage tener rallie la lugar, société civile pero internationale. Corinne Et ce Lepage texte reconnaît des principes, eh, des aunó devoirs, los des esfuerzos a droits nivel de la qui comunidad sont internacional y transgénérationnels, les droits des générations presenta futures, los le principe de fundamentos dignité des de los générations derechos de futures, las le principe generaciones de futuras, el principio de la non-discrimination dignidad de las temporelle, generaciones futuras, de la des no droits discriminación notamment. temporal Et dentro del c'était un derecho. immense honneur que d'avoir une Y fue personnalité un comme honor Corinne Lepage à inmenso ce contar con una moment-là. personalidad como Et Corinne puis, Lepage de la théorie participando en à nuestra la segunda pratique, jornada. une fois Y que pasando de la teoría a la práctica, le una socle de vez savoir sur les que, fondements digamos, el théoriques était fait, zócalo on teórico dépassait aussi des estaba phénomènes de sentado, résistance. Quand on change de pasamos a los paradigme fenómenos de juridique, forcément, resistencia. ça Cuando peut se générer cambia des de résistances. Nous sommes paradigma allés jurídico, sur hay la mise en resistencias, por œuvre supuesto. et Así que nous pasamos a avons la regardé ejecución, comment, a la dans le puesta en cadre práctica. de l'Institut Nos judiciaire fijamos, por global, tanto, notamment cómo avec le professeur dentro del Robinson, marco del Instituto les Judicial cours Mundial, mettaient en œuvre el les droits profesor des Robinson générations futures. estaba Donc, on intentando a mis en lien avec patrocinar el derecho de las différentes generaciones futuras. événements d'actualité, différentes lignes de Nos recherche. pusimos On a también, insisté pusimos a los sur estudiantes al certaines lignes, corriente notamment de las sur diferentes líneas de One Health, investigación a nivel de qui la est une cátedra a nivel approche mundial. systémique Les hablamos del et qui enfoque One permettait de Health, donner una salud, corps et que es un consistance à enfoque qu'est-ce que des droits sistémico des y générations que futures. da también Par exemple, le consistencia droit à la a vie, una le droit à parte la de vie los aspectos de la traditionnellement, c'est generación, le droit de ne del pas derecho de être las generaciones condamné à la futuras. peine de mort. Eh bien, le droit Uno à de la los vie est une derechos approche es el derecho a la vida, transgénérationnelle. el derecho C'est a un no ser droit condenado a pena de matriciel, c'est muerte. le droit de El derecho a naître la sans des vida résidus es de un pesticides derecho toxiques sur matricial, son corps es dès la decir, el derecho naissance. de vivir Vous sin savez que pesticidas ici, à tóxicos en l'Université de Caen, le nuestro cuerpo professeur desde el Gilles nacimiento. Saben ustedes Serralini, que el profesor biologiste moléculaire, Gilles a Serralini, identifié dans des que es corps d'ongles biólogo ombilicaux molecular, plus de que ha 200 résidus identificado de más de pesticides 200 issus de residuos de l'industrie agrochimique pesticidas, et il a de alerté sur la agroquímicos de la nécessité de industria penser ce en droit à la cordones santé des umbilicales. générations futures qui commence dès Eh, la naissance. Mais le droit à la vie, Entonces, c'est aussi la liberté esto d'aller et forma venir sur un parte territoire del non derecho a las generaciones contaminé. futuras, como C'est le también forma droit d'aller parte el estar peut-être se en un baigner territorio, vivir dans en un un territorio océan non no contaminé, contaminado, ce qui est d'actualité bañarse depuis que le 23 o août utilizar un dernier, océano le no Japon, contaminado. malheureusement, El día 23 de libère agosto dans esto l'océan des eaux tiene toda su radioactives de actualidad. Fukushima. eh, Dépassés par la el 23 de technologie, agosto, Japón, nous essayons de eh, sortir de cette catastrophe qui serait une sin ser capaz de dar catastrophe una durable. solución tecnológica, La tuvo que liberté, le droit à la vie des générations futures, eliminar c'est aussi le agua droit à un contaminada environnement sain, con propre et radiación al durable, et océano. c'est du droit El derecho de las désormais generaciones reconnu. futuras también es el Nous avons derecho a un l'immense medio honneur d'avoir ambiente Edith sano, Bromweiss de limpio y l'Université de sostenible. Es un Georgetown derecho ahora ya University. Et vous reconocido voyez, c'est en vraiment varias l'esprit de la instancias. chaire que de mettre en contact les Y jeunes dentro del générations espíritu de la cátedra avec está les poner
poner en pionniers, contacto a las les nuevas generaciones con las premiers personas qui ont pioneras, créé ce droit des con générations quienes futures. Et han aujourd'hui, sido vraiment, je souhaite remercier les antecesores personnes qui sont en présentes. Nous crear avons los l'occasion de fundamentos de voir este derecho de las deux generaciones pionniers de ce droit futuras. des générations futures Vamos a et ver des héritiers algunos de estos intellectuels pioneros de aquí ces y pionniers también vamos a ver a qui sont personas présents. herederas Donc voilà, on a intelectuales aussi de donné la estos y parole estas grandes à pioneras. des élèves Pasaremos comme la palabra Christopher también Sudol. a estudiantes Alors, como ça, c'est Christopher pour les Suder. deux premiers jours de Y bueno, l'université pues d'été. con respecto a los dos Premier jour. primeros Premier días de jour, la Universidad de pourquoi? Verano, hasta Deuxième aquí jour, hemos comment llegado. El imaginer le primer día, droit des el générations porqué. futures? El segundo día, Et le cómo imaginar troisième jour, qui ese nous tenait derecho de las generaciones particulièrement futuras. à Y el cœur, tercer día, nous la avons tercera mis en jornada, évidence et quisimos en valeur la subrayar y question poner en valor de la restauration de la los justice aspectos en faisant la vinculados paix a avec la la terre, mais restauración cette de la fois-ci justicia, à a la justicia travers restauradora, le a hacer dialogue la paz avec les con peuples la autochtones. tierra, Et ceci, mediante c'est el aussi diálogo un con los pueblos message indígenas. que je Y souhaitais ese clé fue dans le cadre de cette también chaire, un et pas mensaje seulement que moi, yo quería professeur Robinson, Christopher que Sudol, fuese David clave, y Forman, también Christopher Leslie Soto, Clou. David Forman Avec Leslie Clou, cette y, journée y a été Nicholas Robinson. extrêmement riche. Leslie Clute nos Cette journée a enriqueció d'abord de été manera ouverte par fundamental Kenneth durante esta Dier, que vous jornada. verrez tout à l'heure dans le Kenneth Dierk, documentaire, al que vamos qui est a un ver leader después de en la un documental, nation Orange abrió et la qui a jornada, es expliqué líder de le la nación de drapeau Oran, d'Onossi, quelle était que leur cosmogonie, quelles étaient explicó su leurs relations cosmogonía avec la paix. y su Et cosmovisión, nous su avons relación con la paz, expliqué aussi comment y explicamos nous avions también commencé notre travail eh, en Colombie la dans le cadre de manera la en que chaire comenzó Normandie nuestro pour la paix trabajo en avec Colombia les dentro del guides. marco de la cátedra con la Un nación auteur, Kogi, Éric Julien, con a el fait pueblo une indígena présentation Kogi. absolument Eric Julien magnifique et nous hizo una continuons à presentación travailler avec Éric Julien, magnífica. qui Seguimos travaille hablando con depuis Eric Julien, 37 que ans avec les Kogi en trabaja desde hace Colombie. Un 37 años focus sur con el l'abandon pueblo de la indígena doctrine Kogi de en la Colombia. découverte, Y también qui a hablamos del été abandono adoptée de la par une doctrina motion del votée descubrimiento, lors du Congrès mondial adoptada de por l'Union una moción internationale pour votada la durante el conservation Congreso de la Mundial de la nature. Et c'est UICN, Christopher la Sudol Unión qui, Internacional para la participant à Conservación de la l'université Naturaleza, y d'été, Christopher Sutton, a que fait participó cette en la présentation de Universidad manière absolument de Verano, hizo remarquable. Alors, je presentación de vais este vite aspecto aller de sur la manera quatrième formidable. journée Sin más, paso parce qu'il y a a beaucoup la de choses à cuarta dire pour notre jornada, documentaire. Je vais laisser la parole. Le porque quatrième el documental es jour, muy interesante y nous quiero pasar la avons palabra. El cuarto réalisé día, un llevamos a cabo focus sur le sujet de la justice climatique. una D'abord ici, concentración, una focalización sobre avec la cuestión des de la jeunes du justicia mouvement World Youth for climática, Climate Justice, con jóvenes avec del Ivano movimiento Alonia, qui por la est un justicia collègue climática, con Ivano expert de la Alonia, justice climatique, que es qui a persona vraiment experta en expliqué le justicia contexte climática, que explicó international el contexto de montée en internacional puissance de ces contentieux de justice de, climatique. Et il y digamos, avait ce aumento de los dialogue croisé contenciosos, de entre los juicios professeurs en pro de la et justicia jeunes climática. Y engagés también dans hubo un un diálogo plaidoyer entre profesores, international qui profesoras y est jóvenes absolument remarquable et que historique. están, digamos, Voilà pour lanzados les quatre en premiers jours. Donc, vous un l'aurez compris, cabildeo les internacional, quatre unas premiers labores de jours étaient incidencia vraiment internacional. une session de formation aux droits des générations Fueron futures et la 4 plupart de días de ces formación en formations, de derecho a ces las thèmes, generaciones sont à la futuras. Y la mayor croisée de parte la de estos recherche temas menée dans le cadre de la chaire Normandie están, pour la paix digamos, et du en master un Génération cruce, en future. una Donc, le encrucijada vœu que je entre formule, c'est que cela puisse diffuser. Pourquoi pas los créer des Erasmus Mundus? dos Pourquoi pas másteres que créer des estamos haciendo. partenariats? ¿Por qué no crear L'idée, c'est de faire Erasmus Mundus diffuser o ce colaboración en torno programme a estas temáticas? pédagogique. La idea es difundir Mais este avant de mensaje faire cela, pedagógico les y étudiants lanzo ont el llamado déjà desde aquí. travaillé en amont et Los je vais bientôt estudiantes y donner la las parole à Shirley pour estudiantes, cela. antes de llegar a la Universidad de Verano, Lorsque ya habían j'ai trabajado. Voy réussi a à dar sélectionner la les palabra al étudiants, compañero établi le para que hable programme, sobre eh ello, bien, j'ai compañero de rajouté, Pakistán. comme cela sur mon papier, à l'inspiration, de Y faire une session de simulation a mí se me sur le ocurrió que podíamos format hacer de una Nations sesión de Unies, le nouvel simulación mode Session. con el Et formato de justement, Naciones à Unidas. l'époque, on voulait faire une session Y sur bueno, la justice pues climatique queríamos hacer una et sesión faire sobre la travailler justicia des climática. étudiants Queríamos hacer que los en estudiantes y las estudiantes délégation trabajasen officielle, comme como s'ils delegaciones, delegaciones représentaient des oficiales, États qui vont representando négocier le estados texte de que résolution qui aura negociarían el texto de vocation à être resolución adopté par l'Assemblée que générale des debería Nations adoptarse unies. por la Asamblea General J'avais choisi ce de las thème-là Naciones Unidas. car Elegí quelques années avant, quand j'ai esta rencontré simulación Christina porque Vogt, professeur hace unos años, Robinson, David cuando Forman, c'était conocí à al profesor Hawaï en 2016 David Forman, et il y avait un el mood court au profesor Mimosa et Posa on avait joué y l'advisory opinion otras en tant que personas, juge avec hablamos des de la opinión plaidoyers. Là, on a consultiva. vraiment cherché Allí à se nous habló como rapprocher le jueces plus près
Y bueno, pues je vais entonces céder tomamos la como parole sans ejemplo, plus tarder à quisimos Charlene acercarnos Sheen, qui a la qui realidad était lo déjà más l'année posible. dernière Voy a notre pasar la palabra a formatrice Charlene en Sheen, plaidoyer que fue ici nuestra à Caen formadora et el qui año a pasado été absolument en remarquable incidencia pour política y diplomática, y préparer ce UN Model Session. que Nous étions un groupe formé de Charlene preparó este Kassim, David formato de Naciones Forman Unidas de manera fantástica et con Aline Ware. KASMI, David Mais Forman, Charlene a Ali été, Ware, on peut dire, y une Shalim, formidable digamos chef que fue d'orchestre una et elle increíble a directora de orquesta formidablement organisé cela. que Charlene, you have the dirigió floor. con Welcome. esmero y talento. Adelante, Shalim. Thank you, Professor Emily Gaillard. Muchas gracias, profesora. Once more, thank you for inviting me to this Muchas session. gracias una vez más It's a por little invitarme a bit esta of a sesión, walk down memory lane because this was about a year una ago sesión de that we muchos held the recuerdos, ya NCP que Summer School. esta Of course, my sesión, esta very big escuela de thanks verano to ya se NCP realizó hace itself, un año. LHA for Peace, Dar Nicole, las gracias a la Kelvin, cátedra, a Emily, Nicole, also the Tony, University of Emily, Cannes for también a la graciously Universidad de hosting the Caen students, which por haber really from albergado all a over the los world. And estudiantes que they hit veníamos the de ground todas las running, partes I del must mundo. say. We did have Muchas a gracias por todo. very short timeline also to prepare the entire summer school, as Tuvimos well muy as poco tiempo para hold, prepararnos para esta online escuela de verano sessions to prep the y students before they muchas arrive in Cannes. sesiones online que se And as you can realizaron para imagine, this happened in organizar la llegada de los September, estudiantes which en meant Cannes. that the group of Y us, todo my esto ocurrió colleagues, en who septiembre. I would really like to recognize David Forman, Por eso me Ali gustaría Ware, reconocer el trabajo de Shaquille, David Forman, even Aline Ware, Joshua. I Shaquille think e they were incluso very Joshua. instrumental to putting this together during summer in Fueron Europe. esenciales para organizar este The verano en prep Europa. that were required for this Meta-MUN, and I called it Y la Meta-MUN not preparación because it para was este modelo de attached to las Naciones Facebook in Unidas, any way, shape or form, but Meta because it was a esta simulation meta within preparación, porque, something that was actually happening in real como life. digo, es una But simulación de also algo que ocurre en given la vida the real. amount of time available for the students to Requirió run de or to become delegates mucho tiempo to this dedicado por parte de los MUN estudiantes on the para United convertirse Nations. en delegados de este modelo de las We've Naciones had to Unidas. make the MUN itself very compact and fit it in one day. Typically Tuvimos a que model sintetizar UN el would MUN last y about a week condensarlo en with un months solo and día, months of algo que prep in normalmente advance. toma una But in semana this case, y the que se students prepara literally a lo had largo de 4 days meses. of Pero en este caso estamos refreshes hablando on de all things 4 días de pertinent to preparación right to future para condensar generations, todo earth lo pertinente trusteeship, right to a en healthy materia de derechos de environment. las generaciones And futuras y I medio do ambiente salute en un solo día. the hard work of all the students. Really, truly, without them, De it verdad, un would not have been a trabajo summer school. loable, I would sin el definitely cual say no podría that haberse organizado esta escuela de verano. the decision to pick Vanuatu's La initiative decisión to bring an de advisory opinion basarse en to the la International Court opinión of consultiva Justice de was a very easy Vanuatu choice. We had en to choose frente de la Corte between Internacional de a Justicia MUN fue algo simulation on the difícil. right to healthy environment or the advisory opinion. And at that point in September, we didn't know En this. Well, we knew septiembre no already sabíamos in todavía June that the Human Rights lo que Council had ocurriría más voted tarde. and Sabíamos que en adopted the right to junio healthy environment. So that se leaves votó us just el one derecho de choice, proteger el medio which was ambiente. Vanuatu's initiative to Por bring eso an advisory opinion to the acabamos ICJ. Really escogiendo like la to opinión recognize consultiva de Chris, who was Vanuatu. Me also in the gustaría room. reconocer el trabajo Chris de Butler is Chris with the Vanuatu Butler, government. So hi, Chris. Must be late del there. gobierno de Vanuatu. But yeah, Hola. Meta-MUN was also called Meta Meta basically también because not only did it involve porque delegations, no so solo country representatives, but we included the element of juntaba stakeholders. a Stakeholders delegaciones, in sino this sense también meant a partes industry lobbyists, gubernamentales y también a international NGOs, lobbyistas, and also other ONGs companies internacionales y otras like empresas tech companies. privadas, como por So in ejemplo terms of empresas stakeholders, we had tecnológicas. Exxon, Por a big ejemplo, en energy las partes company. estaba We had Exxon, Kansai, also Kansai, a electric company in Japan. otra empresa eléctrica NGOs, we tecnológica had muy Stop importante de Genocide Japón. International. We also had Greenpeace Teníamos International. diferentes And organizaciones as the como tech Greenpeace stakeholders, we International, had Alibaba and Amazon also o chipping teníamos in empresas into como the Alibaba o negotiation Amazon process. también que Now, of course, intervenían en they estos all procesos de had negociación. access to the zero draft. And I would Todos really like to thank tuvieron my colleague acceso Aline Ware, who al was
informe inicial. Me gustaría dar las gracias a mi colega por su experiencia en todas las opiniones consultivas en las Naciones Unidas y en materia de derecho medioambiental. El primer borrador fue esencial. No sabíamos lo que Vanuatu iba a proponer en su opinión consultiva, pero creo que realizamos un gran trabajo en este primer borrador para el derecho a las generaciones futuras, de la protección del medio ambiente, e incluso tuvimos en cuenta conceptos como el ecocidio. Yo mismo represento la Asociación contra el Ecocidio Internacional y creo que es muy importante que los estudiantes consideren estos tipos de temas en las deliberaciones de las Naciones Unidas. Hubo 13 delegaciones nacionales de 1 a 2 estudiantes que, como pueden imaginar, tan solo estuvieron en Caen de 3 a 4 días. Algunos llegaron tarde incluso. Tenían los documentos para prepararse, pero igualmente es un trabajo enorme. Estoy muy orgullosa del trabajo que hicieron y de la oportunidad que se dieron a sí mismos para aprender más allá de las barreras del idioma y otras barreras. Creo que hicieron un gran trabajo de equipo, también un gran trabajo de defensa, de lobismo y de todas las demás actividades. Muchas gracias a aquellos que representaron a las partes. Kenny, por ejemplo. Sé que trabajó enormemente porque no teníamos suficientes estudiantes. Si hubiéramos tenido más delegaciones, quizás hubiéramos podido tener más partes. Pero de verdad, un trabajo colosal. La sesión tuvo lugar en Baldón, un lugar hermoso. Muchas gracias a Emily por haber organizado esto. El lugar, el edificio, cómo todo fue organizado con las cámaras, los micrófonos, las pancartas con los nombres de cada país. Es de verdad, todo nos hizo sentir como en una verdadera sesión, no una simulación. Y muchas gracias a Joshua Cooper, que también participó, y por todo el trabajo que, repito, quisimos hacerlo lo más semejante posible a una resolución real de las Naciones Unidas. El día empezó con la BBC cubriendo esta adopción histórica o resolución de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, Emily, la secretaria general, entre comillas, Allen, que actuó como presidente. Hola, Allen. Allen actuó como el presidente de la Asamblea General y yo, por falta de tiempo, fui la que representaba a la Asamblea General para que los demás se pudieran centrar en la substancia. Tenían un tiempo límite para hablar, las diferentes partes también tenían un tiempo de comparecencia limitado. La sesión se dividió en negociaciones en diferentes partes. Pudieron discutir en diferentes habitaciones para discutir los textos sobre temas como el clima, el desarrollo económico, los derechos medioambientales de los países. Hablamos sobre los principios, los derechos para las generaciones futuras. Por eso había 3 diferentes grupos de trabajo.
Luego hubo una pausa muy corta en Baldom, comida deliciosa. Recuerdo como Allen estaba trabajando muy duro para redactar ese redactor inicial con todas las propuestas de los países. Sé que hizo un gran trabajo, pero nos aseguramos de que los estudiantes pudieran descansar y comer para atacar la segunda parte. Y tal y como veo, Aline como la resolución fue adoptada y tenemos el documental, un documental de 25 minutos. Ah, genial. Sí, vamos a poder verlo. Vamos a poder verlo, genial. Antes de pasar la palabra a Aline, creo que fue un momento conmovedor, sobre todo cuando realizamos un minuto de silencio por las víctimas de la catástrofe de Pakistán. Lo vivimos de manera visceral con un vídeo de la Universidad de Lahore realizado fantásticamente y de verdad que dio una sensación muy real a los estudiantes. Nos hizo ver que estamos en una situación de crisis y que tenemos que trabajar por una resolución importante. Una oportunidad maravillosa para hacer que estos estudiantes experimentaran lo que son las Naciones Unidas. Aline, te paso la palabra. Muchas gracias, Sherlyn. Muchas gracias, Sherlyn. Simplemente algunos comentarios que me gustaría hacer. Yo creo que tener un escenario realista era muy importante, sobre todo para hacer sentir a los estudiantes que estaban asumiendo un cargo verdadero en frente de las Naciones Unidas. La sala misma tenía el mismo plano que la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un podio enfrente y las mesas con las pancartas de cada país. El podio donde preside el presidente. Yo creo que crear ese contexto era algo muy importante y que ayudó de verdad a los estudiantes para que vieran lo que significa asumir la responsabilidad de representar a sus gobiernos y de también ver las diferentes influencias o poderes que pueden influir sobre estos gobiernos. Algunos eran más idealistas, otros más pragmáticos. Y yo creo que reflejó muy bien la situación política de los países que estaban representando. Y yo creo que se dieron cuenta, dentro de los confines de cada nación, lo importante que es el cambio climático y estos temas que estaban tratando. Había que representar el interés nacional, pero uno también tenía que discutir sobre el tema más general de la sesión. Yo creo que tomaron un enfoque muy progresivo, a la vez pragmático. Y hemos estado viendo lo mismo de la parte de Vanuatu, de cómo Vanuatu se ha enfocado en discutir con cada país, tomándose su tiempo, sin forzar nada, sin forzar una decisión u otra, tomando el tiempo de discutir con cada gobierno para que, una vez realizado el voto, todos los temas fueran tomados en cuenta. Vanuatu lo hizo mejor que nuestros estudiantes, pero hay que decir que solo tuvimos un día. Vanuatu tuvo 1 o 2 años para organizar todo esto. Y creo que el proceso fue muy importante.
si uno es realista, uno piensa en el mundo y en los diferentes aspectos que juegan sobre él y de la responsabilidad de los intereses de cada país, pero también de la comunidad global en su conjunto. Los estudiantes entendieron esto. Vimos cómo Vanuatu sacó adelante la resolución y ahora esperamos ver cómo progresa este asunto, cómo las diferentes organizaciones internacionales y los gobiernos van a participar en este caso y cómo la Corte se ha abierto más que en el pasado, más a las diferentes opiniones. Sí, discutiremos sobre esto después, sí. Lo que creo que es importante es cómo los estudiantes tuvieron esto en cuenta, cómo abrimos todo a los medios de comunicación del mundo, como Joseph Cooper organizó este programa desde Hawái como representante y como teníamos representantes de los medios comunicativos durante las deliberaciones hablando sobre la actualidad. Y creo que todo en su conjunto fue una experiencia increíble para que los estudiantes entendieran, sí, hay que entender el contexto de cada país, pero también como representante se tiene una responsabilidad por la comunidad global. Y creo que esto cada vez es más importante en los temas que estamos tratando en las Naciones Unidas. Muchas gracias. Voy a pasar a hablar en francés. Me gustaría dar las gracias a mis colegas. En efecto, tuvimos que trabajar con muy poco tiempo. Los estudiantes trabajaron con muy poco tiempo, pero hicieron un trabajo fenomenal. Me gustaría compartir ahora el documental. Me gustaría decir para los estudiantes que están aquí que les voy a hacer la palabra más tarde. Está también Christopher Barlet de la Misión Diplomática de Vanuatu, que podrá ver el trabajo que habéis hecho. Voy a presentar ahora el documental realizado por SULTAN de la Universidad. Urgency and emergency status has been declared. We are all diverse, and it is in that diversity that we find our strength. This is my passport. It's called Haudenosaunee passport. We must think globally and act locally. Urgency and emergency status. Urgency and emergency status. Here, Allied forces landed on D-Day, marking a turning point in World War II. These waves carry memories of sacrifices. Emergency status. These winds whisper tales of unwavering commitment to protecting freedom, human rights, and peace. Emergency status. The years may pass, but the lessons of war are still inspiring us to continue the journey towards a more peaceful tomorrow. La Normandie, depuis 1000 ans, a un rapport très particulier au monde. Elle a participé de plusieurs développements d'idées qui ont interféré ou qu'elle a légué un peu partout en Europe ou dans le monde. 1000 ans, pourquoi? Parce que lorsque c'était un royaume anglo-normand, des fondements du droit ont été développés, une organisation de royaume, et ce fondement du droit est pour une part à la base du droit
anglo-saxon, aujourd'hui encore. Et puis, cette région, comme beaucoup d'autres, mais cette région a participé beaucoup au développement des idées du siècle des Lumières. Un premier traité de paix perpétuelle, qui sera ensuite repris par le grand philosophe Kant, a été écrit par des cercles intellectuels et un philosophe de cette région. Et puis enfin, le début de la grande bataille qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale démarre en Normandie, après ce qui s'est passé en Méditerranée, mais tout le monde dans le monde entier se souvient des plages du débarquement, des plages du D-Day. Et donc, ce rapport au monde fait que la Normandie a un devoir de transmission aux générations futures, aux générations actuelles, et qu'elle s'efforce de le faire. Willie is every day here with the footprint of World War II. But you know, many great moments in the history of Normandy and ongoing, consistent efforts like the reconciliation process, D-Day celebration, Normandy World Peace Forum, made this region as a symbol of peace for the whole world. La chaire Normandie pour la paix est née de la rencontre entre une volonté politique, celle du président de la région Normandie, et d'une volonté scientifique, celle du président du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, qui est le très grand institut de recherche français. Le président de la région Normandie avait créé le Forum Normandie pour la paix pour reprendre l'événement majeur du début de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire du début de la grande bataille qui mène à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour en faire une manifestation où se rencontrent les faiseurs de paix, où peuvent se discuter les conflits aujourd'hui. Et ce Forum mondial pour la paix, la volonté était qu'il y ait une chaire d'excellence scientifique. Cette chaire d'excellence scientifique a été confiée par le CNRS et par la région Normandie à l'Université de Caen, à la Maison de la recherche en sciences humaines, où nous sommes aujourd'hui et dont j'assure la direction. Et nous avons proposé le thème du droit des générations futures, car ça nous semblait en même temps une réelle progression dans la réflexion fondamentale sur le front de ces idées et un lien avec la question majeure de la paix sous tous ses angles. La paix pour l'accès aux ressources, la paix en relation avec le climat, la paix avec la nature de manière générale, ce qui est un thème majeur de cette chaire d'excellence, Normandie pour la paix, droit des générations futures. The objective was to create a chair that is not only academic, innovative, international and inclusive, but also involved in scientific diplomacy. So we had in April 2019 several meetings at Pace University with Tony Oposa and Professor Nicholas Robinson. And we drafted together 13 lines of research, and this was the starting point of Normandy Chair for Peace with the Earth. It was in May 2022 that Normandy Chair for Peace came up with the idea of an international summer school where we would bring students from around the world to Cannes in France for a 5-day eventful experience. The 4 days in the lead up to the 5th day, on the other hand, was the training that students had to undergo, because on the 5th day, we came out with the idea that the students would enjoy being in a role-playing simulation game, which we call Meta Model United Nations. L'idée de départ de l'école d'été était toute simple dans le fil de l'idée générale de la chaire. Elle était de rassembler en Normandie, non seulement pour une raison symbolique, celle de cet héritage de la Seconde Guerre mondiale, de cette grande bataille, de la faim, et de transformer cette situation de guerre en une situation de création de futur de la paix, de rassembler en ce lieu des gens, des jeunes, venant de partout dans le monde pour réfléchir et travailler sur les thèmes de la chaire, ce droit des générations futures, et
de façon très appliquée, justement dans cette préoccupation de la chaire qui est très académique et en même temps dans un lien avec la société civile, de travailler à la réflexion et la mise en œuvre de l'impact de ces idées dans les organisations et les négociations multilatérales. Et quoi de plus multilatéral que l'Organisation des Nations Unies? Et donc d'avoir au cœur de cette école d'été une simulation de la défense d'une motion pour le droit des générations futures, telle que, et c'est une grande réussite pour tous ceux qui y ont pensé, telle qu'elle s'est exactement produite un an, presque, même pas un an, 9 mois après cette école d'été, aux Nations Unies, au printemps 2023, eh bien, donc des jeunes qui venaient du monde entier, de tous les continents, la quasi-totalité d'entre eux n'étaient jamais venus en Europe, ont travaillé à la fois théoriquement et dans des exercices pratiques avec une équipe de formateurs venant eux aussi du monde entier à cette réflexion et à cette simulation. The summer school was crucial to be held because it was in line with all the objectives of NCP. The idea of training on rights of future generation was new, so I first started by creating with Sciences Po Rennes a master degree entitled Future Generations and Legal Transition to train students here in Normandy. Then we wanted to spread this idea to the full world. That's why we invited students from different parts of the world and planted the seeds of the idea in their minds, so that they take these ideas back home and discuss with their teachers, class fellows, and community people. We knew from the very beginning that this was going to be a huge task to organize what I dare say was an ambitious summer program involving a wide range of topics from peace, security, intergenerational equity. Emily was so passionate about bringing the best students, the best minds, the top professors, the best professionals in order to train local and international students and foster conversation, engage them in discussion in the hopes that at the end of the program they will go back to their homes and share and enrich their country with whatever they learn from the summer program. So we made a principle that every student must be selected and recommended either by an eminent professor or justice. French students of Sciences Po Rennes campus of Caen were also part of the summer school, and it was an opportunity for them to discuss these novel ideas with international students. I'm doing PhD in environmental science. Summer school was a very big opportunity for me. If I talk about the selection process, so it was very tough. The call for the application was posted on our university Facebook page. There was more than 300 applicants. I applied for the call for the summer school Normandy Chair for Peace because I was very interested in the topic they proposed to address. I know that it was a selection with many high qualified candidates, and I am extremely honored to have been selected for the opportunity to go. It was very much enriching to learn more about the protection of the rights of future generations. I would say that my best experience was definitely the Model United Nations, where everybody was very much dedicated to this work. I have been using performing arts as a medium of awareness for the past 4 years. And when the advertisement for the NCP Summer School was advertised over the social media pages, I applied for it. And my interview was held by the 3 panelists, and it was led by Professor Shakil. Some students were funded by their own universities, others by NCP. We were very pleased and fortunate to have participants from such diverse backgrounds. We have Himat from India, Gaia from Brazil, Ornella from the Caribbean, Taylor from Australia, Kenny from Singapore. With such rich backgrounds, the participants were not only learning from the professors, but were learning from each other, and that was very exciting to witness. Rocío Catalán y Alejandra Bonón fueron las 2 estudiantes de Derecho que fueron a Normandía, y puedo dar testimonio de que esta fue una experiencia
transformadora para ambas. In the lead up to the International Summer School, we made sure that the students were well prepared. So we conducted Zoom sessions. We set up a base camp so that any questions, any documents were included in there. During the Zoom sessions, the students had the opportunity to ask us questions about the technicalities of meta-MUN, for instance. If they can introduce themselves, that will be nice as well. Exactly. I'm from the William S. Richardson School of Law. Hi, my name is Eliza. I am from Brazil. My name is Basilio Apolinario. I'm from the Philippines. We are in Bolivia. I am a third-year law student at Pace Law School. I'm Gaia. I'm from Brazil. I am from the William S. Richardson School of Law at the University of Hawaii. Le soir de l'accueil des jeunes étudiants et des équipes d'enseignants de l'université d'été, de l'école d'été, c'était une expérience à la fois intellectuelle et humaine extrêmement intéressante, rare au total dans son ampleur, pour quelqu'un qui pourtant comme moi, et mon métier est de faire de la collaboration internationale, mais la diversité et l'échelle des jeunes gens qui venaient de tous les continents, absolument de tous les continents, ainsi que des formateurs. Ils n'étaient pas des centaines, ils étaient un peu moins de 40, plus de 30, moins de 40. Mais ils venaient de tous les continents, du Pakistan, d'Australie, de plusieurs pays d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Hawaï également, d'Europe, mais en moindre quantité. Donc, vraiment de beaucoup d'endroits, et comme c'était pour la quasi-totalité d'entre eux la première fois pour les étudiants, pas pour les enseignants, qu'ils venaient en Europe, les rencontrer et voir leurs rencontres entre eux, leurs échanges, leurs différences de culture qu'ils partageaient très vite et des préoccupations communes qu'ils avaient. C'est pour ça que leur centre d'intérêt les avait amenés à cette université d'été, était une extraordinaire expérience. Je le savais sur le papier puisque j'avais vu les provenances, mais vivre ça dans ce premier accueil, dans ce premier dîner, où nous les avons accueillis ensuite au Mémorial, qui est un lieu à la fois de mémoire, mais qui est un lieu de réflexion et un beau lieu d'accueil de la ville de Caen, était une expérience, j'espère pour eux, en tout cas pour moi, extrêmement intéressante, mais plus qu'intéressante, très riche humainement. I landed in France to attend summer school with many new questions in my mind. We knew that it would be complicated for the students if we talked to them about different concepts together in one sitting. So we divided the summer camp into 5 days to make it progressive for students, like a degree program. Day one, we explained to students why it's a historical necessity to develop laws protecting future generations. Day two, we discussed about how human rights can protect future generations and the future. Day three, we introduced the transcultural approach of making peace with the earth. So we invited indigenous peoples and explained to the students the abandon of the doctrine of discovery. Day 4 was dedicated to youth advocating for climate justice resolution, which needs to be passed by the UN General Assembly for an advisory opinion in front of the International Court of Justice. Ambassador Odo Davey from Vanuatu opened the day.
Day 5 was fun. It was D-Day. After 4 days of intensive training, we put the students to test and apply their knowledge at Model United Nations. It was held in a very historical place at Abbaye Dam, which is the Normandy region prestigious head office. Students, they rose to the occasion. They were all very prepared with questions themselves during the international summer school, coming up with questions that we also didn't expect to answer. And we were very pleasantly surprised at how prepared they were to take on more information than they had already learned in the months before, and also from university or wherever whatever their backgrounds were. We decided to start the summer school with Tony, who is not just a lawyer, but also a poet and an artist. He is a storyteller. So he used his skills to deliver a powerful message for the students. My favorite part. You may say, I am a leader. Sir Tony is an inspiration and someone who is ahead of his time. I don't think there's anyone in the legal community, at least in the Philippines, who are not familiar with his landmark cases, which were basically the first of its kind. These decisions established legal precedents that are now being cited and emulated in courts everywhere in the world. And Sir Tony has not stopped fighting. He continues to inspire through his actions, his words, his deeds, and through his leadership. And as what he often says, inspiration is leadership. The environmental law has really just begun. I mean, it's only in existence since the 1970s. That's a very short time. Making peace with the planet gives us a global thought, but the war on nature is being conducted locally. Professeur Robinson est un intellectuel de très grand niveau, donc cela n'était pas une surprise, c'était quelque chose de très important à apprécier. Et l'argument majeur qu'il a développé dans son propos, que face à une menace globale, qu'un phénomène face à un phénomène global comme le changement climatique, la multiplication, non seulement l'addition, mais la potentialisation, c'est-à-dire la démultiplication, une grande multiplication en quelque sorte, de quantité d'actions locales, était non seulement essentielle, mais la seule voie et une voie extrêmement productive de réponse et de prise en charge pour aller vite par les populations. In 2019, in November, that the European Parliament issued their declaration. So the declaration that Europe recognizes that we are in a climate and environmental crisis. As you see, it's both climate and environmental crisis that has been declared. Change the patterns of production and consumption, you have to go to the roots of colonization. You have to change economics. You have to make a revolutionary action. My identity is intertwined with your identity, and it cannot be separated. I exist because you exist, because we exist. So everything is completely, utterly dependent on one another. And when you talk about revolution, it not necessarily means to erase everything and start from the beginning. No, the real revolution starts inside the things because it's working inside the institution. Well, when we talk to students, especially to young students, we have an expectation because we understand that they can change things, they can improve things, they can take what you say and put it into practice. Il faut
imaginez, si aujourd'hui vous dites à un enfant, imaginez un enfant veut faire quelque chose du bien et c'est un désastre. D'un point de vue éthique conséquentialiste, vous allez punir l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a créé un désastre. Mais si l'enfant, il voulait faire du bien et il en résulte un désastre, depuis quand, on va dire c'est pas grave, c'est la bonne volonté qui compte. My generation has failed the future generations. And let me conclude by reminding ourselves of a famous saying. We have not inherited the earth from our ancestors, we have borrowed it from our children. We are in the midst of a sixth extinction period. An extinction period. We know species are going extinct because of our use and destruction of ecosystems and of other species. But it had, on the one wall, it has, here's the destruction of ecosystems, here's the restoration. Again, we're caught between these tensions of destruction, restoration, of hope and possibility. Nous, humains, l'humanité est responsable à l'égard des autres espèces, à l'égard du vivant, tout simplement parce qu'elle a la conscience de ce qu'elle fait, alors que les autres espèces ne l'ont pas. Corinne Lepage interacted with the students in order to invite them to become ambassador of her project. She has been leading an international campaign promoting the Universal Declarations of the Rights and Duties of Humankind since 2015, and students were absolutely amazed to meet her. Mais tous ces sujets-là sont vus dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité sous l'angle, précisément, non pas de droits individuels, mais de droits et devoirs de l'humanité. L'humanité étant définie comme étant la chaîne des générations, depuis les générations passées jusqu'aux générations futures, en passant bien sûr par les générations présentes. Et donc je pense que c'est un texte qui est vraiment très adapté aux problèmes de notre temps, et j'en ai une certaine preuve, si je puis dire, par les adhésions à ce texte et le soutien qu'il a reçu, non seulement de très grandes villes, de barreaux, de très nombreuses ONG, puisqu'il y a 80 ONG qui soutiennent la DDHU, d'universités, mais aussi de grandes organisations comme Cité Groupements Locaux Unis qui regroupe 250 000 villes dans le monde, ou l'Association internationale des maires francophones, ou les parlementaires de la Méditerranée. Tout ça sont des organisations qui soutiennent la déclaration, dont nous souhaitons qu'elle puisse bien entendu progresser au niveau international et être un jour reconnue au niveau de l'ONU. Bonjour à toutes et tous, merci de votre attention, merci d'être présents aujourd'hui. Un grand merci à Émilie Gaillard d'avoir organisé notre intervention, et il me revient de vous exposer les travaux que mène la Commission Prospective et Innovation du Conseil national des barreaux en partenariat avec la chaire Normandie pour la paix. Normandy Chair for Peace worked with Sophie Ferry, who is heading the Commission of Prospective at the National Council of Bars, which represents the 70,000 attorneys in France. She explained to our students how we drafted a resolution in order to promote rights of future generations in France. Alors j'en profite en termes de responsabilité pour vous dire que on est tous ici, on a tous pris l'avion, le train. Ça représente un potentiel d'énergie dépensé énorme. Ça représente quelque part un luxe, on est content de nous retrouver là. Mais nous, on doit être responsable, puisqu'on a été dans ce mouvement pour nous rencontrer dans ce colloque. Eh bien, maintenant, en contrepartie, on doit être responsable, c'est-à-dire avoir des actions pour pouvoir compenser les vols qui ont été faits de par le monde. Voilà, donc je vous remercie. Merci. I'll tell you an interesting story. On the first day, the participants stayed in their own groups, but over the course of the program, it was interesting to see how they bridged communication and cultural gaps and started interacting with each other, this genuine exchange of stories from their own countries.
And then they started dancing and singing and having fun together. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noches, días, grillos y canarios. During my stay at Cannes, the memories that I will cherish forever are the dinners that we used to have with Emily, Nicole, Charlene, and all the other fellows from all around the world. And we used to discuss over matters for long hours, and these are the memories that I will cherish forever. My passport, it's called Haudenosaunee passport, and and I've traveled to 24 countries, you know, with the passport. And every time I travel, though, I have to get a visa. I ask permission of the country to let me in. Like the Turo, the nation-to-nation relationship, you know, we ask permission to go in. And if they let me in, fine. If they don't let me in, I don't go. Brazil won't let me in, so I don't go to Brazil, and it's Brazil's loss as far as I'm concerned. You know. And well, Peru won't let me in. Chile recently wouldn't let us in a few years ago. Not a word about me without me. It means we don't talk about indigenous people without indigenous peoples. And the summer school made it, and it was a great achievement. Development is not a bad word. It's how it's used. We're talking about the right to development, or development means modernization or something like that. That's not how I look at development. I look at development as our choosing. Inviter Kennedy, en fait, a été une évidence en tant que représentant Mohawk de la nation de Kahnawake, parce qu'il est l'un des symboles, il n'est pas le seul, mais de la lutte des peuples autochtones pour la reconnaissance du droit à l'autodétermination. Il est lié aussi à la Confédération iroquoise des 6 nations, donc, dont le chef d'Escaé était l'un des premiers chefs à se rendre à la Société des Nations pour la reconnaissance de leur nation autochtone. Et par ailleurs, Kennedy s'est aussi rendu auprès du pape avec une délégation pour demander l'abrogation de la doctrine de la découverte. Donc Kennedy, en fait, est un diplomate autochtone, un messager, et qui justement est un messager vers les non-autochtones, pour une alliance ensemble et pour protéger, respecter les droits des peuples autochtones et protéger aussi la santé de la planète et la santé des peuples. Soigner la Terre pour que vous compreniez bien la révolution que ça pourrait représenter. Si on avait un passat d'humilité, ça, c'est pas beaucoup, hein. Ça, c'est une image que vous pourriez prendre en photo si vous allez là-bas. Je vais vous montrer la même image vue par eux, par les chamans Kogi. Voilà la même image. Ça, c'est quoi? Quand je vous regarde, vous, là, je vois de la peau, des yeux, un nez, une bouche, voilà, un corps avec des vêtements dessus. Est-ce que je vois le système sanguin? Non. Le système ventilatoire? Non plus. Le système nerveux? Non plus. Le système énergétique, pour ceux qui pensent que ça existe? Non plus. Est-ce qu'ils ne sont pas là? Si. C'est même grâce à ces systèmes-là que vous êtes vivants. Pour les Kogi, un territoire fonctionne pareil. Toutes ces trames que vous voyez, les cours d'eau, les flux magnétiques, pour ceux qui s'y intéressent, les déplacements des animaux, l'impact des étoiles, c'est ça qui forge la force et l'identité du territoire. Donc soigner la Terre, c'est conscientiser que le corps humain marche comme le territoire. Et ça, c'est pas autochtone. C'est autochtone au sens qu'ils en ont gardé la mémoire. C'est notre survie qui passe par là. Alors pendant cette université d'été, j'ai essayé d'interpeller et de questionner les étudiants présents sur l'origine de la loi et mettre en perspective le fait que nous sommes confrontés à un espèce de double système de loi. Un système fait par les hommes pour les hommes, qui change un peu quand ça les arrange, et qui va parfois générer des lois qui vont contre la nature, donc contre nous-mêmes, puisque nous sommes des êtres de nature, avec tous les déséquilibres que nous connaissons. Il y a un système de loi qui est celui qui permet la vie. Ce n'est pas des lois au sens législatif, c'est des principes de vie que nous portons en nous, que toutes les formes de vivants portent. Si on les respecte, on peut imaginer que l'histoire va continuer. Si on va à leur rencontre, on peut penser malheureusement que l'histoire va s'arrêter. Et je pense que notre histoire moderne, et je pense que les étudiants qui aient pu être confrontés à cet état des lieux de la loi, ils n'ont pas souvent l'occasion de l'entendre, et je pense que c'était très questionnant
et j'imagine assez enrichissant dans leur parcours de formation. On a tellement oublié le vivant autour de nous et en nous qu'on a oublié ces lois. Mais est-ce qu'on peut longtemps vivre et développer nos activités en faisant abstraction de ces lois? La réponse est clairement non. Élisée Reclus, géographe du 19e, le disait très bien. Nous sommes la nature c'est l'homme, pardon, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. À nous de faire le chemin pour reprendre conscience de la vie en nous. Tout est écrit dans la nature, il faut juste qu'on réapprenne à lire. Éric Julien, en fait, c'est une personne à une approche particulièrement innovante en fait, du travail avec les peuples autochtones à partir également des universités. Et d'une part, en fait, Éric Julien pratique la réciprocité. Donc la réciprocité dans les peuples autochtones nous apportent, on doit apporter aux peuples autochtones. Donc il a permis la récupération de plusieurs centaines, milliers d'hectares de terre Kogi. Et d'autre part, il pratique par exemple les dialogues croisés entre autochtones et non autochtones. Et son autre apport aussi sont ses réflexions, mettre en lumière en fait que la loi n'est pas la loi des hommes, mais que c'est la loi de la nature, que savent très bien interpréter les Kogi. A group known as the Pacific Island Students Fighting Climate Change was the first to bring the idea of an advisory opinion on climate change to the Vanuatu government. Advisory opinions carry great legal weight and moral authority and contribute to the clarification and development of international law for all states. Now, the summer school happened in September 2022, and for some of us, we knew that in August 2022, a very devastating flood happened in Pakistan as an ongoing effect of climate change. The students from GCU Lahore University prepared a very short clip to show what the flood was like in Pakistan. And because I was very emotionally affected by that video itself, I also felt that, you know, issues like that in the global south are not taken up by mainstream media enough. So in order to pay our respects and in order to show our condolences and solidarity to the flood victims in Pakistan, I decided to invite the participants in the room to stand up for 1 minute silence in a show of respect and solidarity. We're not only thinking about the victims today, we're thinking about, you know, future generations, people unborn. And, you know, thanks to Emily and the Normandy Chair for Peace, we are bringing attention to the rights of future generations, the issues that are currently affecting future generations. The title of my talk started with the phrase "raging rivers," and I was reminded of this by the powerful video that our friends from Pakistan shared with you. And my message to the Pacific Island students fighting climate change was that they were not alone, that I had worked with Justice Mike Wilson of the Hawaii Supreme Court, who has close connections with Jindal Global University. We have a representative with us today. They had an organization called The Final Stand youth group. We also had I Am Climate Justice. There are Nicole, Asia Wee, a number of folks from the Philippines that were working on these issues, as well as New York. We have students from Pace University whose predecessors were heavily involved, and many other youth groups around the country, and we just said around the world. And I just suggested to them, find your areas of commonality. There will be areas that you disagree with, but work together. And it wasn't me, it was a student-led initiative that created the World's Youth for Climate Justice, which has rightfully been recognized for all of their hard work. But part of that ally relationship with that student-led initiative has been the Normandy Chair for Peace. The Normandy Chair for Peace has hosted an event at The Hague in 2018. Margareta Veverinki Singh was there and Tony Oposa was there and really presented this idea, and it was very influential. And then in 2019, Tony Oposa presented a petition to the Philippine Embassy in New York.
yes, over the past few days, I've just kind of been realizing that we're really like blessed with this opportunity to be here, and thanks to the NCP as well, is that we're literally in the middle of this entire movement on climate change and future generations and rights for them. So future generations, somebody can say that kind of era will start in 2030 or 2050, but future generations can be in 100 years, it can be in 10 years, or even in 10 months. There's young people that are, not even young people, but just people being affected all the time, and the future generation is, the future is literally like the next second or the next minute, like that. And you know, we're all in the same boat as well, and it's an analogy that Alan we were talking about earlier. We're all in the same boat, and we would be making it easier for everybody else and taking some of the weight off of other people's shoulders if, you know, we just work together. Because if you look at a boat, everybody has their oars, and if we stay coordinated and if we stay on the ball, and you know, we keep building momentum. We counter that with this is what's happening, but more importantly, this is what we can do. And just having that knowledge that sometimes you feel so helpless. Well, I felt like that the whole time, that I'm so helpless, that I'm so helpless about these things, and I empathize so much about what's happening in the Pacific, and sometimes that really burdens you. But I came across this book, and it was Sir Tony who shared this with me, by Rutger Bregman, Human Kindness, that he said that he doesn't really like the word empathy and would rather use the word compassion, because when you empathize with people, it limits you and it burdens you because you put yourselves in their shoes, so you don't know. I mean, it limits you because you feel like you can't do anything about it because it's too heavy, it's too burdensome. But when you're compassionate, you see it in a different lens, and now you're in. You don't put yourself in their position, but you see it in a different perspective. But that doesn't stop you from doing something about it. There's a sort of concept in ownership that one has a right to do with what one owns. And this idea of ownership is what's has given rise to so much abuse of the natural resources and of the environment. But ownership is not the only type of relationship that humanity can have with nature and with the environment. There are other concepts of our relationship with the natural world, including guardianship, trusteeship, and global commons. I think we should all give a round of applause for this whole event, which all traces back to Professor Emily Gaillard. I would like to congratulate all of you, all the students. And my message is the following, is to have this spirit of shared leadership. Because Tony, his spirit is this shared leadership. Thank you to Dominic, because he has to work on the weekend. A round of applause for the techniques. And well, this is a special momentum. I think you all realize that. We are experiencing something we want to share. We want to inspire you, and you are our seeds of the future for rights of future generations. The summer school was over, but it was not over, because it was time to the Model United Nations experience. I hereby call the 77th session of the United Nations General Assembly session to order. Distinguished delegates of Vanuatu. We believe that an advisory opinion on climate change from the ICJ will not just summarize states' existing obligations with regards to human rights and climate change, but it can also deliver a progressive interpretation of those obligations and make global progress towards intergenerational equity and climate justice. The United States is open to proposals that protect future generations, but will not co-sponsor the draft resolution as is. Bangladesh respectfully suggests you to stand in solidarity with future generations. Brazil has the right to do what it believes is the best for its people and their livelihood. We have to act now. There is not Planet B. Russia will stand by Vanuatu, but we cannot, by any means, condone the West's colonialist behavior by agreeing to their terms. And you can see the excitement of the students when they finally take a seat behind the placard that tells them
what country they're representing, and they were already prepared. And you could see the excitement. You could see also that during the breakout for the caucuses, that they were taking their roles very, very seriously. You can see Kansai and ExxonMobil trying to lobby the countries that would probably play on their good side. You could also see Alibaba, all the tech giants, also influencing some other countries. You could also see Greenpeace International and Stop Ecocide International trying to lobby their positions and trying to make sure that, you know, certain things were being addressed by the countries that would take their side. So it was very rewarding. Why we chose Vanuatu's ICJ resolution on climate change and human rights for our Meta-MUN. First, for its relevance, and second, because it's timely. Relevant because Vanuatu is a carbon-negative country, yet it remains to be one of the most vulnerable countries to climate change. And this resolution is a student movement. It started from the classroom in South Pacific. And second, timely because during that time, the Vanuatu was already drafting a resolution to be voted by the United Nations General Assembly. There were a lot of highlights that I remember from the International Summer School. I'll name a few. One of them was to me the fact that India, students from India and Pakistan work together as Vanuatu, as the same country, having a common position, when in fact, you know, these two countries have always been at odds at each other. Now, the second highlight that I found very interesting was that USA, the students who played the role of USA, mentioned that current generations should also be considered in the resolution. The result was that both current and future generations were mentioned in the resolution that was tabled. Thirdly was the fact that the students had a surprise special message from the ambassador of Vanuatu to the UN, Ambassador Odo Tevi. He sent in a well-wishing message to the students. And then fourthly, of course, that the resolution that was tabled during a Meta-MUN was voted favorably with 8 yeses, 3 noes, and 2 abstentions. And that actually meant a very successful resolution. In fact, Ellen and I, quite immediately after, informed the permanent mission of Vanuatu in New York about the results of the resolution, to which they were very, very happy about. Students took this in a very realistic way. They really researched the positions of the governments that they were representing, because the governments who were voted during the UN General Assembly process. But they took, I would say, a constructive approach, not a deconstructive approach. Deconstructive approach is, which we find a lot in the international relations world, is where academics and students manage to explain all the reasons why things can't happen, you know, why we can't have peace, why things, you know, and they're very good at deconstructing the politics or even the law, as they say, in order to explain why things aren't good. I think that's a failure. To do that. I mean, it's very important to have that understanding, but I think a constructive approach is much better, where the students are looking at how do we resolve the problems? How do we resolve these issues of interest that countries have in fossil fuel industry? How do we work on transition, which is really important? And it's thanks to experiences like this that I can meet amazing people who are creating legal mischief. That's something that I really hope to do in my career. Thank you for showing me that that's possible, and for showing me that there are people who are successful but are still in the trenches with us, fighting it at a grassroots level. You guys are so inspiring. Thank you. I think we were all changed by this experience, and we're going back to our countries and our respective communities with a different mindset, a different vitality and vigor to change and to create impact. Arbel Mpala, je viens du Cameroun, de l'université de Douala précisément. Alors, Monsieur Pascal, moi, je parle avec le cœur. Déjà, ici, je ne sens pas représenté, ou je ne me sens pas représenté seulement le Cameroun, mais toute l'Afrique. The chair has made a great effort to bring us, like,
with the visa situation. There was a great concern that are usually only concerns for people from developing countries or the global south. And the great challenge, and this has been greatly addressed by the Normandie. I truly hope to see people like us in a UN conference passing something like this. Taylor and I we traveled 24 hours here, and I think it was all very worth it to come to this region of peace, to learn more about peace when we don't have peace. I think Normandy now takes a special place in our heart because you introduce us to this world. Mengual, Lolita Kouchen, Ashini, Georgina Alicando, Fatima Asif, Ahmad Ali, Vika Krishna, Alejandra Bonhomme, Camila Badra, Camila Badra, Gaia Hassan, Ornella Signori, Gioe Kenny Nang, Kimat Bakshi, Holly Crawford, Carly Hopkins, Nadia Guzhugin, Chris Sugo, Noemi Street, Time has come to leave the floor to the students. There is SULTAN who's online on Facebook. He cannot Muy bien, be pues vamos a part of dejar us, la palabra a los but estudiantes. I would Está like to address también him abogado our warm Sultán. thanks for his tremendous Quería en primer work. lugar agradecerle por There su is a enorme session trabajo 4 p.m. We de will este start vídeo. later because I Tenemos definitely una wanted to share the floor sesión with the de las students. 4 que I va a can comenzar un see that poquito más online tarde porque there is es Enhara una Ahmed, prioridad Lolita, hablar con Kenny. las y los estudiantes. Veo a la Can you please hermana take the floor? Lolita, Kenny, adelante. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Lolita?
Lolita, ¿deseas On va faire comenzar? vite parce qu'on est en retard déjà. Allez-y. Sí, pues adelante, sí, sí, rápido porque estamos ya con... Sí, voy a ser muy breve, dice Lolita. En primer lugar, me recuerdan muchas emociones pasadas y estas imágenes. En primer lugar, muchísimas gracias a Musada por el trabajo que nos ha permitido revivir esos momentos tan maravillosos pasados juntamente. La Universidad de Verano fue un momento para intercambios y diálogos increíbles y recibimos la buena voluntad y la generosidad de las diferentes personas participantes. Fueron momentos muy marcantes con Keynes, por ejemplo, con Julián, con las imágenes de las inundaciones en Pakistán. Yo fui muy afortunada por haber podido participar y creo que ha sido una de las experiencias más importantes de toda mi escolaridad universitaria, porque fue un momento de aprender haciendo. Por lo tanto, fue muy, muy instructivo y marcó mucho y ha hecho que toda la promoción nos impliquemos en la campaña en pro de la justicia climática. De hecho, tengo aquí todavía mi panel. Así que muchísimas gracias a Emily Gaillard por habernos permitido vivir todo esto y también a Jolene Fini y a todas las personas que han organizado, a la Cátedra Normandía para la Paz, por supuesto, y a las personas que intervinieron, por supuesto, al resto de estudiantes con los cuales compartimos. Gracias. Gracias, Lolita. En Pala Ahmel, adelante, pueden hablar en francés porque hay traducción simultánea en inglés y en español. Bien, bonjour à tout le monde. Sí, hola. Hola a todo el Parler de, mundo. de ma petite expérience à Sí, voy a l'université hablar était à Chair de Normandie. mi Je tiens experiencia en la déjà à Universidad rappeler de que Verano c'était un grand de la honneur Cátedra pour moi Normandía. d'avoir assisté à cette prestigieuse Para mí université de fue un septembre auténtico 2022. honor haber podido Je ne asistir vais a pas revenir esta sur prestigiosa les revoir universidad. exactement, ça a été fait par mes prédécesseurs. Mais ce que je peux dire pour Lo mon que puedo expérience, c'est decirles en que cuanto a mi déjà au niveau experiencia de l'accueil, es que con justement des étudiants en respecto tant qu'étudiant a la international, acogida je pense qu'il y avait beaucoup d'hospitalité, beaucoup de convivialité. Nous avons été hubo reçus dans un un grado de cadre vraiment convivialidad y de aimable, hospitalidad extraordinaire. altísimo. Donc, je ne Sentimos voudrais la pas oublier. amabilidad y la Aussi, dans le generosidad cadre por de la doquier. formation qui était assez intense, je Por lo tiens tanto, no à puedo hablar rappeler más que que j'ai été bien. La marqué formación en sí par misma también fue muy le fait que intensa. les étudiants venaient de tous les coins du monde, Recuerdo avec chacun sa que los culture, compañeros y chacun ses compañeras domaines de venían recherche, de sa filière et todos tout, los rincones ce del qui a mundo, permis cada cual con su de propia recevoir cet cultura, con sus enseignement, cette propias formation dans ideas. un cadre La interdisciplinaire formación, avec por des tanto, interventions fue aussi superbes también et pas des fantástica desde ese aussi punto de vista. au brillant. Citar Et también la disons, je veux également rappeler interdisciplinaridad, la dernière session sur las la simulation des personas Nations Unies m'a permis ponentes, particulièrement de también voir comment procedían de les disciplinas négociations se muy font diferentes. au niveau des plus Y hautes qué no decir instances de la internationales sur simulación de des Naciones questions Unidas. aussi poignantes et Esto nos d'actualité. permitió ver Et cómo ce qui me funcionan las permet justement altísimas aussi instancias a d'encourager nivel beaucoup de jeunes internacional. dorénavant de Y réfléchir esta, sur des questions comme celle esta des droits des experiencia me ha générations permitido futures, la también protection animar de a l'environnement, la muchas y justice muchos jóvenes a climatique. que D'ailleurs, trabajen en aujourd'hui, pro moi, de la je suis protección membre del d'une medio ambiente, de la association de justicia protection de climática y l'environnement. Lorsque nous faisons del les descentes derecho de las dans generaciones futuras. les Yo soy villages, nous miembro rencontrons de les una populations asociación autochtones, les populations ambientalista villageoises. y cuando hablamos Nous con las commençons à les poblaciones sensibiliser indígenas, con sur las penser comunidades à locales, protéger intentamos leur environnement, sensibilizarlas leur forêt, para leur que culture, protejan non su pas medio ambiente, seulement sus pour elles, bosques, mais surtout pour leur génération su future. Parce que cultura, no solo por avec sí mismas y por sí mismos, cette université, j'ai sino compris la también nécessité qu'il y avait de para las penser generaciones aux droits des futuras. La générations futures, Universidad car si cette de planète, Verano si ce me monde, hizo si cette creer, nature nous appartient, me hizo mais elle pensar, appartient perdón, aussi en la aux générations necesidad futures. de C'est aussi quand même pensar no l'occasion solo pour moi de en el remercier planeta une fois de plus actualmente, le professeur sino Émilie Gaillard también en et las toute son generaciones équipe futuras. qui se sont mis à pied d'œuvre Gracias a pour Emily le Gaillard bon y a todo su déroulement equipo de cette porque université. hicieron Et todo lo je que pourrais pudieron inviter le para reste du el buen panel, ceux desarrollo qui de me esta regardent, universidad. à applaudir Me gustaría que pour aplaudiésemos, cette por santé. favor, a todas las personas organizadoras Donc, merci de la encore. C'était Universidad de une très Verano. belle expérience Muchísimas gracias, la experiencia fue et je souhaiterais une excelente. fois de plus Me gustaría, renouveler una vez et más, surtout j'encourage renovar estos beaucoup toute cette équipe de la chaire de agradecimientos Normandie à y, bueno, pues continuer animo a dans leur que la lancée. Cátedra Merci. Normandía sigan con su buen hacer. Gracias. Merci beaucoup, Ahmed. Je vois Muchísimas que Kenny gracias, est Ahmed. connecté, mais je Creo ne que suis pas Kenny también certaine está qu'elle puisse parler. conectado, Kenny, pero no would sé you si like puede to hablar. talk? Kenny, ¿puedes hablar?
Sí, hola. No estoy preparado, no estoy preparado para hablar. No sé si me escuchan. Sí, bienvenido, claro que sí, dice Emily. Sí. La experiencia fue maravillosa, fue fantástica porque me recordó por qué el derecho me gusta. Y supuso una excelente relación, perdón, una excelente reflexión. Y el vídeo me ha hecho recordar estas buenas experiencias. Sé que hubo un enorme esfuerzo detrás para preparar todo esto, así que muchas gracias. Y muchas gracias también por haber organizado este evento final y haberme permitido participar. Sí, creo que no me he olvidado a nadie. Hay muchísimas personas, ¿no? Tenemos vínculos también con Envingua, con tantas personas. Tenemos que cerrar ya esta sesión porque tenemos que pasar a la siguiente. Me gustaría dar las gracias a todas las personas participantes, a todas y todos los colegas de la cátedra y también de la región Normandía, porque la región normanda nos concedió la oportunidad de acceder a ese lugar tan especial que es la biblioteca. Me alegro de que, bueno, pudiésemos estar allí. Así que muchísimas gracias a todo el mundo por la experiencia. Gracias, Lolita, Ahmed, Kenny. Muchísimas gracias, Aline. Muchísimas gracias, Aline. Muchísimas gracias, David Forman y